Ebeda nyame ase se na so aka ya no aboy on ban na nsan de yesu ande a che on ba jame na ayi na ye ayi kakra ese yebesu ande bebre se na egusu a yesu ya the book of Enoch ese yebesu ya the book of Solomon so aka ho na ene no moment nsia ne makakra bi free ya kwantu semu asana ochina nyame adoma yebesia adea ewo bible ya bompai ya dawa sesere adawa kan ho no aboye ho ban se ne titie bia no ne ye kra ne nipa bia di wie ya bone ne ya hawo ya mane nyina no awade wamfa mu yenso ne mu akaye se akra ne atiasefo de akasa yeye ni asedan ka odi 2021 so de yawura masu bi mu ekoye ni ohomba mbo ene wadum na yekese we yesunti ne yeda so tiase asedan ne ayi nka odi papa pa yeso se kosoa ma ya hoden ni de ni nyansa yebetim de atena boni wiase na upio wahini enum da chi bia yeso ya anya yiraba da was papa pase watie yempai boyi odoba Yesu Kristo di muti amen ene ebetutu ye ho fo kakra wo afi mu ene akwantusemu a aya na normally obi apese otu kan eba kromi ha 2021 senior 20s esisha asifri 2020 no yonho hawo ne amane bebre 2020 de bae enti se enkom hye bi bae se 2020 na obedi ye kire se nipa adwen ni na me adwen because 2020 de hawo bebre ne bae yare ne niama e bae wiase ne se obia niama oye hwan kra enti se ye hye onkom 2020 na kire se so fo hye onkom se obedi ya corona nti ana se nyame hye yimu no ama esanse yare ne ade ne de bae wiase sa na nyame pese yehu se ye nipa ya kwan enye na akwan ye nipa yesusu ye nye nyame susu ye nyame akwan ni ne susu ye different from ye nipa to okatra azaya se ma akwan ni nyame enye nipa akwan na ma adwene nye nipa adwene sa na tie sa na 2021 susu ebeye dia wasusu ne dia wadwene nyina no nyame nipa ne susu adwene ho but nyame ne tutu anamon ne bebiesi ntisafi ye sho nkom ma wote asese mbia ohawo ne amane bi ana se yedi bi ni niema bi si wanimu a eye nipa na aka de but nyame ne be mana bam ti dia wase ye hye ne so ne safi aya hye ase ye se ye hye ase awidade sachira ne nyame ye ti ase se nyame ti ase na ye de ne adaachi bi obeba entino empaibo ni ahoden ene bibia oho na wo ya awo se de ohun ni se wo de adwensa kira na eye esan se yare bi sa be bomu afi mu ne se nyame anye wadom ne se wu a ekire se wo ba bi ko se ne yesu o the book of Enoch se nipa wu a o ba bi ko na daachi bi atemu ho ada so ma ya entimo amopese mo ba Dubai no mama menche mu nsem kakra because corona ne bae ne de hawo ne amane ebegu ye nyina yeso esanse Ghana hawo ne amane ebegu ye mpanimfo so kromi ha hawo o ba kromi ha mama menche mu ye na senia ye nyina ye nim se obaye visa obetwa ticket ni sa na tie pepepe na mo visa ni ye 3 months ni ye 1 month so obi no kasa so obaju sika kese o so obaju te ano de ye oni ni ntemu asem na mom de asa ohwe ni se nipa no ode wo ba no wo ba na adwuma na wo beye o se adwuma na wo beye to ba obeba be pa adwuma se wo de employment visa na eba employment visa no wo adwuma ndada na mom twenwu se company na wo komu no se wontwa 2 years ana se 1.5 year na 1 year ana 6 months ya wontimi nyai afi se wo pese wo ba enye se ya
agent anase bi aju sikenti ono na ebe he boa ho pesika gu botom because the see ya na yempese bi besi bi obe ebe nwanwa se obe hia okrom Ghana ni na ho kire na so ntimi mu ana esanse nyina wo ha no ewo nyina eso enti ne ya chechire mu mu sikana nipa ne beje wo no de eno de wo ne ntem so what you say but ka hu say krom ya no eye adwuma sem se wo ba be pa adwuma se 3 months no be ya ma wa 3 months ne so a ada se obe change o visa na abekọ Ghana de o se wo te ase so no so what you say enti no se o hwe se wa wo ba ne sika wo ho a wo de be di 3 months no na 3 months ne so ne se wa anya adwuma ma company anya visa amawa obesa change o visa na so obe ko krum afeu na ye musuno krum ye anya Ghana ne ya han dan boso te say 2 years 3 years ye bed na obe han eno no de ko Ghana ska mu a 9 million te say 900 cedis wo Ghana 1 month bia de abeju say ska no anya ya yi afi ena e depend location awo e de say me fan so Kumasi te say wo be wa Accra ahana ya 7 states ya wo Sharjah Ajimai Fujera Raskema ati se wo Ghana na wo Accra na wo Kumasi ni ya wo Sunyane sanet ye wa enti depend be bia obekọ be bia nipa na wo do bekọ so count so ti ase enti ni nyina bat ye wo Dubai so ansa because ahana ye wo Dubai ye wo Abu Dhabi ye wo Ajimai ye wo Fujera ye wo Raskema and ye wo Sharjah 7 states to be odo be no be very important so ti ase ena it said the wo Accra no dan ane board ni ena it said the Kumasi so dan board for okosunya sa na tie ba ka hu say minimum dan a obe han ana say mpa obeda so nye dan hu mpa obeda so ntu ba no hu say mpa na obe han o me han dan month bia so a obetua elti no ba eso hu se skashe obotom ene se agent aduse kenti no ba ono na ebe feed ono na ebe tia bebi a obeda ono na ebe he bebi a obeda do obi betimi aka se bebi a obeda ene wadwuma sem ehyemu de ba ka hu se agent a wode obekọ adwuma so obejuska obejuska te ese o ti ase se wo ba no kura torisa bo ahun fasika obotom esanse kromia na hasetran nti se ye Ghana no hasetran se oba na onya adwuma obebre ena adwuma no so no a wo ba na ti se Ghana eye hustle na obe hustle so ti ase ntinu se me ban se o ska wo Ghana aha no obe hustle ti adwuma bia obenya bia na wo be ye ena se oti office wo Ghana inspect se wo betina office wo Ghana adwuma bia obenya bia no be ye dia start se ne be ya obenya wo visa ujinya visa no ya because company ne be ya visa ozi am be fie akos boatin na ho ye Ogunta Mohammed abusuafo nyina ho ye de endi se ne meguso America no so okra tourist na eba ese ohun says at least when $600 ehwe obotum se na ebe ya obetim dia solve problem nyina within 3 months na America na se when ya adwuma na abeko okroma na akọ so onya adwuma so ne company nsesa office amount na se ubenya kada no so betimi ada aboa no so hihia timo amwo Ghana mpese mba Dubai mo nhye no so ena ese onyanti ase ese wo ba na agent ne na ebe pa adwuma ma wa na abepa wadwuma ti se agent ne ka se wo wadwuma ma wa fine eno de ye ono ne ntemu asem na emum adwuma no so no wo ba starting na ha ka tu asem no e wo fom kakra so utiri na nya katu e wo soro a eno de hallelujah ye wow de but all start here because we depend with the experience. O starting ye mebia na sene o Ghana start abrabo no a di sa ne tie wa so tie ase nti no start bibia
omo mfa start kese adwuma bi abenya bi obe start with you ketwa ansa na wakosoro enti me yentire mu ansa na ubeduru krom aka se ni nipa na ode me ba na wanka nkyere me na oka se obepa adwuma ama me na wagim sika kese sika na waje wo de ono ne wo ntemu asem ene oje ye ene okan ne so oka se obetua ene watua ma no na ka hu se sika bia obetua o Ghana bia no se me mfa ne se utia 100 million Ghana 6,000 wa ha aha nti se nipa ne je o sika bia ka hu se o convert ba ha aha na ketwa yes Ghana na hu ni sa nti so waje o me mfa se 8,000 o so waje o bia ono no convert ba ha ketwa bi wa ha ti eno so ese moti ase so ti ase aha nti o ba boa hu de pesika she o na be bia America say busa agent ni say adwuma be na odo be so ka say adwuma na odo be ma wa busan say adwuma be na odo be na oba na umpa waka chense adwuma we di ompe nkoka emani ene de na oba ka che say oba obetran office ana say mi adwuma we o hanti koye na den dey afi na abeka say wanka say adwuma we na me be pese me ye ayen say adwuma mu ha o say adwuma mu abeko fie ena mbraba na starting kakra ye di free baby ene ekowi baby nti no ba na start bibi kakra eno ne be mu alidu sanete nti no contract bia so abesan bia no so ye 2 years aha 2 years into 2 years ne so under say company ni be renew ana so renew ni nyina gina wo so ena opese se o cancel free so a ena wo ba employment visa so direct employment mo di free Ghana ba direct employment in company na ya visa ebu okra wa chat ticket amount nto ba ebu obeje o passport e dey ato because so we jaya adwuma na waboka me kase wa UP pesa be fa every Ghana and odo waba to be make sure say obe wi contract say when we na akoba ka e be ma band and na contract na be sans obe jaya adwuma na this is 6 months asa na obetimi ejaya obe jaya ebi wo so kura na this afi ansa na obetimi ejaya waja ni nyina na yose wuhu ndi ni se wodo obi ya employment visa ma o Ghana ena adwuma no so a wo be no employment visa no adwuma na wo be company na ebe fa o direct nti no ba uni choice say me say adwuma wi ana say we dia mempe di no anya din wo be ye sene de bia ye tibi no obi wo a company na ebe fa no de na be emisin obe use sa at the end of the day ska ketu abi no de be dey o de be ma aha nti no no nya to una betu ma wa betu untimi nyai ti obetu sa de so tiaso but tourist ne de oba wa obepo adwuma na so nya adwuma no opa obetimi aya no waye onya obi antimi mfo so no wa kopa adwuma foforo ne de wa wasem but direct employment de opewo mpewo ubedi sanete opewo mpewo beye timo amofri Ghana mo pese mo ba Dubai no mo nhye no because 2020 dia na de buy na amanfo ho kire wo papa pa yinim de course a ha oni amane a amanfo bi boaboa ya ma nipa bi mu ere etimi ko fie nyaminti eno nti na ma take time ma me kire wo nsemu nti se agent bi de o ba ye o Dubai ye wa Abu Dhabi ye wa Raskima ye wa Ajman ene ye o Fujairah ne Sharjah emu wonu bia no te se de omoye strong omadwuma ni omayi wosropa eye Dubai ni Abu Dhabi omo salary so ti ase salary no it depend senior adwuma type ni city no but other areas na maka ni de hona it say like news a fi no omo chechire ho kro ni ntino ho akatu asem no wo form kaka but at least antise Ghana eye eye ti bibi be do kwa akwhye no bu o wa nti obi do ba sanse he nam de wo de me betena so ti ase manu mfa o ma iduru wie no do akwhye no akobo nipa nso boze na aka so de mba na o de ma be share krase so ti ase ti na mato mbo ase chichiro mtiro ba bizani pani se wo de me ko Dubai ya ankasa na se wo de me ko Sharjah to akasa Sharjah na o pa ho na o ba wo ko Juma so no apa ma wa ka chen juma be na o me o se me be ye
to ba no a nipa nso wo adwuma ma wo a wo hu adwuma wo be ntu ba ye wo ed no nya din wa ha no ed ni kan na ed ha adwuma bia ni wa na company bia ni wo ba fa wo se beda be use because e so ye adwuma sene osmafo Paul kan o se ase ye de esa ye adwuma so ti ase sene be ya ye nye be di masafo ntina wo du be ye adwuma ha nye Ghana no akoka cheze boss no afre ne me yare ontimi ma ha ye nyesa nti o ba ne so mpebra tna Ghana ne di uhine enso ha de ubeduru a obepebre obeye adwuma obeye adwuma ti adwuma bia do be bia no se mesi o se plumbing o se help o se kitchen o restaurant o se bibie o obeye adwuma no se dino se nya din obeye wanya betom no nko ade obeye ntia wo se mo hye ne nso na mu se kromo amoba no emu ofe emu ode emu asetena no mu de ente se Ghana sa na ti emu ofe emu ode wo adwuma ye nko ade a nyema bebre wo ho a obenya benefits e wo ho na mum kwa hu se obeye adwuma ye nya akwadwosem wo kromia ye nya akwadwosem wo kromia ntinu de wo se moti ase no na monhye no nso se ne be ya nki se obetom wese wunya adwuma ene ye we agent for so mo pa adwuma na emum se ne akro bia ye wa azanfo mu no saa so ne bi wa ye Ghana fo yi obi be ka so wo adwuma obeje o agent fee se me ma wa adwuma enso obeje uska ne de o ju uska nso wi a ohun ni bi ibi adwuma kro do be ko no kra bi wo kra ne enye pipes enso no ade ye de awi ti e better se wo ba wa ye de nipa na obese oso no ka se minu a kire ma kwankire me de be pa adwuma obekire wo be ye CV obekwa akoche CV ye che CV ni wi a company na mbia ba bia akoche CV no mu hie ni ko mbe frɛ wo comfort na ho ye o mbe frɛ wo o mu frɛ wo a obe interview or do be start adwuma so obetimi aya that's the akwankire bia ho nte sa se odi agent achi se me pay agent amana mama adwuma bra sister obebre because at the end of the day be nipa no be juice kan so na adwuma crowd obekom no untimi nye anasa adwuma na obekom kre nye pipes afei waju sika na wie no so na obe ne de on fama sa na tinti monhye no so ti wo ba krom ya hu se wo be pa adwuma na aye ni obi na pe so wo anfa wadwuma mfiri Ghana ama wa na obepo wadwuma sa na tie ti mo me nka no kre nkyere mo na no kre wo mu ni se obi ade wo ba 3 months visa eyo no ni untema na maka cho se take it any 3 months visa na no ye wo ne we agent ni ntemu asem koma ni mbedi obeju trillions okra na no ye wo ne ntemu anti unya beduru wi na abi na abeka se an na ma be hu price ni nti wabu ni ne de because kan na ate ase wo Ghana na odo waba nti no na abi na obeduru kromia sa challenges nde bia yishia obu ana waji mi o kan na ote ase na odo waba this what you trillion kra odo waba so ate ase so amfa wa ma na so amfa ama ba ka hu se sika bia bitua na Ghana bia no ye convert ba ha ye ketua bi te hye no nso eti ase se kromia wo ba na wo bebre wo be hustle ayentina unya obenya adwuma e office adwuma hallelujah no no ye wa nkasa bu na emum do be ka so do betna office abeye ti said de ya na etwetwa picture de to Facebook ya na moni age no umenka hu sa ha bola so ha na je se ho ye neat entia so atiase ha bola wa ha na ha e neat ntina mu ni se senia ba bia no ho ye neat na ye twetwa pictures ya na eto pressure mamu no sa ye ko gina ba bia ye ene ye de atwa picture but mura ha de se ho ye neat to ba kromi ha hu se o so be hozla o bebre so atiase ti afi 2021 mu a mo pesa mo ba biba nyina no mo nti ase se o ba no be pa adwuma o bebre because kromia ente se Ghana no abeda enti se o ye wo hene ana se o de o sika o Ghana papa se o sika na o Ghana no se wadwuma na o ye o Ghana no se ye ato aso nya me be chira ba bi atena corona ba ni hu se ba bi atena ebobra bi yeyi sanete because ya yete kwantumi ye kansu aja
ye pese ye ba fie so ana adane asem so te ase ha nti se wo Ghana na wadwuma na wo ye no if say at least month bia otimi nya kakra feed family fili eye how a otimi so to niam is better tina ho enjoy fie de na mmom akwantu so de mu nukwase ye bebie wani so te ase akwantu bebie wani ebebie wani ebe mo hu experience bebre wa abrabom to Ghana niam bebre ho aye ya se ne ebu se normal se ne normal in criticism ene ya ne ye sabio aha sa na tie ntino akwantu ni bebie wani at least eye oba bi so eye na mmom oba no hu se wo bebre bi sa na tie aha nti awurade nhyira mu nyina no wonka mo 2020 we maka cho se 2020 we se ye hye won so be ya 2020 did by so te ase but na mmom nyame akwan ene di nyame be kyerɛw eno ne begina aha di nyame be kan ne begina tifa ohun nyina hye nyankopɔn sa e bɔ mpa ye se nyankopɔn so be yɛ dai e bejo na ohaw bia ba ne se 2021 e ba se ye nyina se yare no beba bio se be ne bekun a wanya nkwaje esanse free saa 20 si koyi abrabo bia ye ya yete asi a ye bo bia no enye yize mai because boni wi asena ya bana ano wodene na nyankopon so de be mu atimi atena se ama wani age ye nyame asem sika nyina ye huhude ye beka sika ho asem ye besua sika ho ade ebe mo hu bebre se o trillions o billions okra na ehu hia na emom nipa sombo na nkwa ene ahoden ehu hia ma nipa na mi hira no nka ho metamo aso wonwa no nhira na omma wa hoden nim de me pese nyame bie wani wo honhom ni adwenmu nyina nyansam na nyame uhu nyame tumi se nyame yekese onka ho nhira omma ho ban afi ene da nyina yebesua de nyame adom wachina to wachina nyame adom ahia me samre ya amen.